Good evening. Kukunin na po kami po. Bye-bye, ganda. Ganda, bye-bye. Yaman. Ayaw magpakuha, subiksik. Ganda, bye-bye. Ayaw magpakuha yung isa. Isulod na din yung sabog. Namuloko naman si Ganda. Yung pasok, te? Oo, pasok doon sa Na, kuhaon na silang duha. Pag binuutan ka mo dito, ha? Pag binuutan ka mo, Oreo, ha? Oreo, ha? Sino pangalan nito? Oreo. 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 Ate, Ganda. Oreo. Ganda. Si Ganda o si Oreo. Anak akong tawag sa'yo, Ate Jagya. Siya si Oreo. Si Uyog, si Aya. Oo. Dito, ilagay dito. Oh. Para Si malambot Uyog, sila. si Oyo. Dito. Wow naman ni Ate Virgil. Lagaan man kayo mabuti. Magkita kayo doon ng kuya nyo. Nandun si Kuya Mula. Jesus, bye-bye. Love, love, bye-bye, love, love. Wala, nangako na baka nira. Oy, pagkanan na dito, te. May sabaw man. Para mo kuante mo, ana dira. Bye-bye. Hindi kayo, magbalon kayo gatas, ha? Balon kayo gatas, ha? Balon kayo gatas. Ala, liguan sila. Gikaliguan pala hirate. Gikaliguan pala po dira ni. Uy, ayaw, anay. Ay, anay kay next week na. Kuan, murag hadton 3 days ako pala, tulo pala kadlaw. Bawal man sa hira liguan dayon. Pausahan anay kasi mana. May magbalon kayo gatas, ha? Paano nga ko lang Baon kayo milk. Baon kayo milk. Ano? Paat. Kung palitin na bukat lagi puro buyag. Kaya pinalangga ni Biboy. Pinakaon ka ayo.